अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नई वीडियो है। पिछली वीडियो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने। नात की वीडियो थी, इस बार तिलावत की वीडियो होगी, तो अब मैं तिलावत करूँगा। पिछली वीडियो में मेरे दो भाइयों ने की थी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे दो भाई भी हैं, और अभी मैं तिलावत करूँगा। फिर आप तिलावत सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير